سلام دعنا هابلي كما يعلمكم تخبركم تملكتنا 25 سنة 2018 عام تمرت من ساعة 6 فرقان زمرتنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات بمقرب أنا الوام قبل كده بسم الله سومي استوديو تلفزيون تكرايم ساخون كنت أنحنا بمكتالكم دما عزينا عينا نمسكن فلما نبزمرتنا يزينا خنسجر أواج هلونا ندحننتن حزب تግራይ መበገሲኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ምዃኑ ምክትል ፕሬዝደንት ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጾም ኣብቲ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ኣመራርሓን ሰሙያ ሚድያታትን ትግራይ ምስ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ዘትየው ኣሎ ሰሎሞን ክፍላይ ኣዋዲድዎ ኣሎ ሃፍታይ ባህረ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ هلاوان دحننتن حزب تግራይ ንምውሓስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ቁጥሪ 366 ዝባር 2018 ዓመተ ምህረት ኣመልኪቶም ኣመራርሓን ሰሙያ ሚድያታትን ትግራይ ምስ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ዘተ ኣሳሊጦም ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እቲ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ትግራይ ገጢምዋን ዘሎ ፈተናታት ንምብዳህ በትስሩዕ ሕጊ ዝሃገር ዝምርሐሉን ዝመሓደረሉን ኩነታት ስለዘየለ ክብሪ ትግራይን ህዝባን ንምሕላውን ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንምውሓስን ዝዓለመ ሓድሽ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝወፀ ገሊጾም ተሕጊ ዝተቀረጸትላ መበገሰ ነገር ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኣለና ብንውር ሕጊ ነካይዳን ክንከይደ ይንኽእልን ብንውር መሕሰቢ ነቲ ኩነታት ክንፈትሖ ይንኽእልን ዘይንውር ኩነታት ኢና ዘለና ነዚ ዘይንውር ኩነታት ክነመሓድረሉ ንኽእል ነዚ ዘይንውር ኩነታት ክንዓልየሉ ንኽእል ሕጊ የድየና ያበቃ ምክንያቱ ዘንጠልጠል ሓደጋ ንሄና ላውነትና ተወሪሩ ህዝብና ተፈናቂሉ ንሃለቀ ገለምታ ተውዘለሉ ጥራሕ ከይኮነስ ሕዚ ተኸቢብና ኣለና ስለዚ ነቲ ሓደጋ ዲና ይንግበራ ኣብ ህሉ ሓደጋ ኢና ዘለና እዚኣ ኢሚነንት ኤንድ ፕሬዘንት ያዛ ሓደጋ እዚኣ ነዚ ሓደጋ እዚኣ ከዓ ብልመና ክነድሕና ይንኽእልን ብምስጋር ክነድሕና ይንኽእልን ብምሕፅንተ ክነድሕና ይንኽእልን ባዕልና ብምድላው ግባር ንባዕልና እውን ንምክልኻል ተኾይኑ እውን ንባዕልና ነባል ዘኽእለና ምድላው ንግባር ሕጊ ነውፅእ ስለዚ ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኮይንካ ዝወለዶ ሕጊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ናይ ምጽናዕ ድሌቱን ምዕዋት ውዕል ፕሪቶሪያ ብምፍራስን ኩለ መዳያው ዕጽዋታት ብምክያድን ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኣማኑኤል ነዚ ንምምካት ህዝብ ትግራይ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ብምምላስ ላዕላውነት ንምኽባርን ሃልዋቱን ምርግጋጽን ዝጀመሮ ቃልሲ ኣብ ሽትኡ ንምብጻሕ እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም ስምምዕ ፕሪቶሪያ የለን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝወለዶ ግዝያዊ ምሕዳር ይህሉን ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ቦቱ ይምለስ ቃዚያታ መሰረታዊ ውሳነ ማለት እዩ እዚ ነቶ ጸገማት እንድግዛዕ ጸገም ቀሚጥካስ ብትሕቲኡ ንዝውለዱ ነገራት ትሪት ካብ ምግባር ሓሊፍካ ዓቢ ጸገም ፎከስ ምግባር እያ ትሕሽታ ኢላ እዚኣ ተወሲና ስለዚ ካብዚ ነዚ ናብዚ ሕጊ እየ ዝመጽእ ማለት ረብሓ እቲ ኣዋጅ ኣመልኪቶም መብርሂ ዝሃቡ በዓል ሞያ ዓቃቢ ሕጊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሖም ዘሎ ጽንተት ንምምካት እዚ ዝወፀ ኣዋጅ ረብሓ ከም ዘለዎ ይሕብሩ ጸላእን ሕገ መንግስቲ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ረጊጹ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ፍሪሱን ለላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ክውረር ምግባር ህዝቢ ትግራይ መረበትን ዓድን ተሓዲጉ ክንብርከኽን ክብተንን መሰረታዊ ድሌትን መድሓኒትን ስኢኑ ብጥሜት ሕማምን ዕርቃንን ዘላቕ ክሳቐን ክሃልቕን ንምግባር ዓሊሙን ተሊሙን ይሰርሕ በምህላው ነዚ ኣዋጅ ነዚ ንክከላኸል ሓደ ዕላማ ዝገበረ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጸጥታዊ ቅልውላው ብምፍጣር ናብ ሓደጋ ጥፋኣት ንምእታው ዝግበር ምንቅስቓስ ብምክልኻል ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ንምሕላው እዚ ኣዋጅ ከም ዝወፀ ኣይተ ጎድፋይ የረድኡ ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ክትግበሩ ዝጸንሑ ሽርሕታት ብምጥንኻር ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ብምግዳድ ከም ህዝቢ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ህላዋን ድሕንነትን ክነኣቱ ይሰርሕ በምህላው ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ካብ ዘንጸላለዎ ሓደጋ ጥፋኣት ዓርሰው ንምክልኻል ልዕልነት ሕግን ምኽባርን ዘይተገደበ ሕገ መንግስታዊ መሰልን ግቡእን ስለ ዘለዎም ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 39 ንስ አንቀጽ 1 ምስ አንቀጽ 49 ዝተዋሃበ ስልጣን ነዚ ኣዋጅ ወፅኡ ኣሎ
هلاون دحننتن حزب تግራይ ንምውሓስ ወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ንምትግባር ጥቡቅ ክትትል ክግበረሉ ከም ዝግባእ ሰሙያን ኣመራርሓ ሚድያን ገሊጾም ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገኖም ዝወፁ ኣዋጃት መምርሕታትን ህዝቢ ክፈልጦም ንምግባር ምስ ሚድያታት ከም ዝስራሕ ድማ ኣፍሊጦም ሕዝብና ሰሎሞን ክፍላይ ጸብጻብ እዩ ሃፍታይ ባህር ከቅርበልና ሰሙያን ኣመራርሓን ሚድያታት ትግራይ ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 እዝባር 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ዘካይድዎ ዘተ እቲ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ትግራይ ንዝገጥምዋ ፈተናታት ዝፈትሕን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘውሕስን ኣዋጅ ከም ዝኾነን ንተግባራውነት ግን ጥቡቅ ክትትል ክግበረሉ ከም ዝግባእ ርእይቶም ገሊጾም ከምዚ ዓይነት መሰለ ሕግታት ምውፃእ እዋናውን ትክክለኛን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ نحنا تجارو نزمانات أمربتنا تصنحنا إنا أمربتنا إنها لنا زر مصنات تفتشي ملنا زر مصنات زي كعتصفك إلى اللوا وزي نمجوار ذكاء الكل عينت نفسه مكل خال مجوار حجاوني تي حجز راه قالوا من قدي كيد تواتي خنيرو كيد تلوك إمله استبتها قيدي ملوك أمنا حدا قداي كوينو جن بتخكل كم زيت بتختا قيدي نسنا عادينا نلوك ما لنا بأقباو زيا كم جزعيون حزنا يا نخيد كلها أنا بزلنا يا خوابي بيت عيانا كما أنا نحسب زلنا أبيت عيي كم يحسب زلنا أنا أفتاس رحيهم كم يحسب زلنا فتحس بقر شو هوني بك 100% ناوكم عين النجر درجات قيروا يلك أبت زارولو جزينا زلنا مو أفت تبارا ونوتو خم أيك في السامزولي. تمخت يقصد سلازلو تسب ناب حدا زئك من جدي ندا حسبنا له ندا سرحنا له تنخيدي صبو عب بيراو مخته حقي ناب حدا زئك بكا بحدا زود بكا ناب حدا زعسلكا عقداسيو تي حفشاوي ناي زي دحننتن هلاون أواج وطيو كم زينا ميديا سبات كنا يتقولوا مقبارو جن وسانا نجاريو نقدمي تون كخدنا أيه حلاف بيرو قطعات كوميونيكيشن تجراي دكتور أبراهام حاجوس بتساتفتي نزدهاور إيتو أنت ملسو عبز حزب وان حزب تجراي نزقت موت أجماعات المفتاح أمرار حات تجراي بحدنتن بسمرتن حزبي سلام من مكلاس جور وزلو تعري تتناقيرو خمس قتصل حبيروم مسناي بهراو مخاتة أساسي رخصر حزب بوم زرزر تقال لسرحة مسارات تجارو بكل الميدياتنا زملكاتهم سمياتات ككاب سيكتورون موبلايزنا جبرنا نامسو زرزر مبرهتات وناتو هذا زخدلو تهزبي بزعبة زلنا اللقونات بزعبة نختلو زلنا أكيدا بزعبة كن في السموز جبنا عواجات دمبتات ممرحتات سرارحتات كردا خفلت نعوف اللي تخعخ تكبر نايم جبار صراحة بصفحتنا تسرح خيد يزولي مالت ميداتات تجراي حزبي أمنك حن حتوتات أمم الله سندما فقط صالي تخرج توهاي وخمس سراح دكتور أبراهام حاجوس أفليت منجستنا بوتو تملسو بحدا من نباب كاب حدا ما أخل زو حزنا يمرحنا تكونات ما هب تجمير الله بتجراي مالتي تعاقمتات كإكاب تعاقمتات كمعرارة خط أنا آخر نايم جبار صراح يمثل كم زيز ولا حد النت كم زيز ولا سمرت كم زيز ولا نا حدا ممسع كم زيز ولا كاب حدا سنتر زو حزنا يمرحنا هواه كهل خلوا بتجراي انتي تأمري فتر فلوت يمالت سلازم نحسوا زلنا مخته خيدو فتحاوي إيو حزباوي إيو تعواتاي مخالو قدني مالتي أبتي زوجة حدش أواد بهراو كللاو منجز تجراي حزب خفالتون كسرت إن مقبار ميداتات بمتقام بقت علنات كم سرح دما مكتل بريزيدنتن حلاف بيرو فتحن تجراي أيتو أماني لا صفاء أتحساسي بهم حبير كخمس رح وصع عسكالي ممارس يهلنا ناي تجراي قداي ناي كله تجراي قداي ناي تجراي قداي ناي كله ساب قداي سلازي بوليتيكا والرأياتات بوليتيكا وفلاليات السلالفاتات توانا نجر نقول عينة الرأياتات زت أمرنا حزب تجراي هلونا ندحن النت لولا ونتنا مسل عرس وسنانا مساء تجراي بهاج تجراي زملكات جن حدا زجبر ما كل ساس لازم خنا حبير كامس راح تعمل قدنيو أبزبار دبوب تجراي مأخذ مفتن يونيفرسيتي رايا لعل كل تشحن شمون 240 تمهارو 10 تخلطة كفلي هاجراو ملقا فتنا يوصلوا خمزلو من محدار اتازوبا قليصون فتنهم بسترغاغعن سلاماو منقدي بزخونن يوهاب كمزلو دما تحبيرو نزبصاب حافظ بسرات
ኤፍሬም ገብረኪዳን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ መሃብ ዝተጀመረ እንትኾን ኣብ ማእኸል መፈተኒ ዩኒቨርሲቲ ራያ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ 2845 ተማሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ መሃብ ዝተጀመረ እንትኾን ኣብ ማእኸል መፈተኒ ዩኒቨርሲቲ ራያ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ 2845 ተማሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ 6 ዙር ብበይነ መረብን ወረቐትን ይወሃብ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ መምርሒ ማሕበራዊ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ግርማይ ተስፋይ ሓቢሮም ልዕሊ 2800 ተፈተንቲ ኣለዉ ሎማዓንቲ ድማ ቀዳማይ ዙር 351 ተፈተንቲ እዮም ስለዚ ጠቅላላ ኣብ 6 ዙር በተስተቀመጠ ጊዜ መሰረት ተገይሩ በብዙሮም እናመጹ ዝፍተኑሉ ስርዓት ተመቻቹ እዩ ዘሎ ጠቅላሊ ተተምሃራይ በመንፈስ በዓቅሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሉ ኮይኑ ናብ ፈተና ንከኣቱ ከም ዞባ በብወረዱ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ድጋፋት እናተገበረ መጽኡ እዩ እና ምስ ራያ ዩኒቨርሲቲ እውን ኮይና ተፈተና ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ተተምሃራይ እውን ብዝሕሸ መንፈስ ተፈጢሩ ናብ ፈተና ንከኣቱ ሰፋሕቲ ድጋፋትን ስራሕትን ተሰሪሖም እዩ ሎም ዘበን ዝወሃብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ብዕውት መንገዲ ንኽካየድ ዝተዋደደ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ ድማ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀነ ገሊጾም ሃም ራያ ዩኒቨርሲቲ ኣድላይ ዝኾነ ምድላዋት ጌርና ኢና ሓደ ኣብዚ ማይጨው ኣካባቢ ለለው ተምሃሮ በአፍቲ ዩኒቨርሲቲ ላመጹ እቲ ምልማድ ነገር ነይሩ ተምሃሩ እቲ ሕጊ መሰረት ታይ ክግበር ለዎ ታይ ክንሰርሕ ለዎ ልብል ኩለን አቀድምና ኦሪየንቴሽን ሂብና የም ነርና ኢና ናቹራል ሳይንስ እኮ ኣብ 3 ዙሪና ጌርና ተገይሩ ለሎ ኣብዘን ቀዳሙን ክልተ ኦንላይን ጥልሃይ ታና መጨረሻ ግን ኦንላይን ወን ወረቀት ምን ያለለው በቀጻላይ ግን መንግስት ሒዝዎ ለሎ አቅጣጫ ታዩ ሙሉ በሙሉ ካወረቀት ስራሕ ወጪኻ በኦንላይን ምድላው እዩ ተማሃሮ ፈተናኦም ብዝተረጋግዐ መንፈስ ንኽወስዱ ኣድላይ ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ ዝገለጹ ድማ ኣተሓባባሪ ብሔራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ዩኒቨርሲቲ ራያ ኣይተተሻለ ነመራ እዮም ፈተናውን ጤናማና ሰላማዊ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ ዝተረጋግዐ ከይዲ ኣወሃባ ፈተና ንክህሉ ዝተገበረ ቅድመ ምድላው ዝናኣድዩ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ኢሉ እውን ክሳብ እዚ መፈተኒ ማእከል ዝተወገኑ ስራሕቲ ጽቡቃት እዮም ኣፈጻጽምኡ ብኡ ልክዕ ክኸውን ድማ ተስፋ ንገብር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ወረዳታት ዞባ ማእከል ዝመጹ ልዕሊ 9000 ተማሃሮ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ይወሃብ ኣሎ ኣብዚ ብኮምፒተርን ወረቐትን ተሓጒሱ ዝወሃብ ዘሎ ፈተና ተማሃሮ 12 ክፍሊ ተማሃሮ ብጽቡቕ መንፈስ ፈተናኦም ይወስዱ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ፕሮፌሰር ገብረየሱስ ብርሃነ ተማሃሮ ፈተናኦም ብዝተረጋግዐ መንፈስ ክሰርሑ ዘኽእል ምድላው ከም ዝተገበረን ንጽቡቕ ውጽኢት ብዓርሰ እምነት ክሰርሑ ከም ዝግባእን ድማ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ንልዕሊ 3500 ተፈተንቲ ተማሃሮ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቅጽሪ ሽረ እንዳስላሴ ከም ዝወሃብ መምሕዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ 1950 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 3500 ተፈተንቲ ተማሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቀጽሪ ሽረ እንዳስላሴ ንምውሳድ ተዳልዮም ከም ዘለውን ካብኣቶም ድማ እቶም ልዕሊ 1400 ተማሃሮ ይፍተኑ ከም ዘለው ተገሊጹ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቀጽሪ ሽረ እንዳስላሴ ዶክተር ዳዊት ማሞም ከም ትካል ቅድመ ምድላዋት ብምውጋን ንተፈተንቲ ተማሃሮ ልምዳት ናበ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ኣብ 5 ዙራት እትፈተና ከም ዝወሃብን ሕዚ ድማ ንልዕሊ 1400 ብኮምፒተር ዝወሃብ ፈተና ተጀሚሩ ኣሎ ይብሉ ብኮምፒተር ተፈተንቲ ናይ 1457 እዮም ዘለውና ኣብ 5 ዙር እንፈትኖም ማለት እዩ ተፈጥሮ ሳይንስ ከባቢ 895 ማሕበራዊ እውን ናብ 500 ከባቢ ኣለውና ማለት እዩ እዚ ግምት ንምግባር እቲ ዝነበረና ሪሶርስ ብጣዕሚ ውስን ብምዃኑ ምስቲ ናይ ከተማ ትምህርቲ ቢሮ ከተማ ምሕዳር ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት እውን ብምትሕባር ዘድሊ ኮምፒተር
ንኽነቱ ክኢልና ኢና ማለት እዩ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ምስ ምጥፋእ መብራህቲ ተኣሳሲሩ ኣብ ከይድ ፈተና ጸገማት ንኸይፍጠሩ ኣቐዲሙ ግብረ ሓይል ተዳልዩ እናተሰርሐሉ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ንዕወትነት እቲ ከይድ ኣወሃባ ፈተና ከም ምሕዳር ይስራሕ ከም ዘሎ ይዛረቡ እቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ እናገምገመ ዞባ ናይ ጸጥታ ዘለዎ ናይ ከተማ ጸጥታ ኣካላት ናይቲ ግቢ ዘለዎ በጠቃላሊ ናይ መብራህቲ ናይ ቴሌ ቆም ዝበለ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ምቁራጽ ከየጋጥም ነዚ ዝኸውን ሪዘርቭ ጀነሬተር ቴሌ እውን ዝካኣሎም ኩሉ ክገብሩ እናተገምገመ ቀኒዩ ዕለት 23 ብዕሊ ብሰዓቱ እቲ ፈተና ተጀሚሩ ኣሎ ተምሃሮና እውን ብዝተረጋግአ መንፈስ መንገዲ ፈተናኦም ጀሚሮም ኣለው ኣመኻሪ ማሕበራዊ ልምዓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ እልፌስ ታደሰ እተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና ኣብ 30 ኣብያተ ትምህርቲ እናተምሃሩ ዝሓገዩ ልዕሊ 3500 ተምሃሮ በብዙሩ ከም ዝወሃብ የብሩ ኦንላይን ብሃርድ ኮፒን ዝፍተኑ ተምሃሮ ብዝለዓለ መልክዑ ምጥላው ክገብሩ ተገይሩ እዩ ካብዞን ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተምሃሮ ብሉፃት ተምሃሮ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ዋና ግቢ نزحجز زحشة وتيت تخمسو لحد واحد توتوريال تمرتي وصل القناة تلو سلازي أخو الأورينتيشن توصيدو دالي زلو اسمه راتايد مس تيليكومنيكيشن مس أقسم يونيفرسيتي شرا كامباس وفي النوان دلونات أكسس أو كمبيوتر ولا أو فانكشناليتيز ملكات كلهم أخو الميكانيزم تفكيريو لينا كلهم أونلاين فتنو أكلنا كله بحاجة درجة ذكر كنا هنا أو شرا كامباس اللي بصبوا قناة تجمعنا. أبي زوا سمين معرب تجري زوها بزلو هاجرا وفتنا 10 تخلي أبي إيد ورر تحيلتات نزلوا ورداتات كتماتات نسلمتي كم زي كاتت تحبيرون. كم تجارو زلونا تجمعات كفتحن هلونا ناو حسك خونا توتنا معباي لعل توقرات هبنا كنسرح يقبائلهم كنتبا كتما مقالة أيته هايلاي أرقاوي أيته هايلاي نزز قالتو بيتصفت لمعات اتوت كتما مقالة نكرم تاو اتوت كل تشحن 10 شمونتن 10 تشعتن عامة مرت مسرت جيرو أبستدالو ومدرخ ترخيبهم أبزحلفوا ملأختيو في ساعة قبر أبزكي توساقت أبصابالو كرمتاو متخاب اتوت كتما مقاله 2018 عام تمرت مسرت جيرو مخفال جبرين داغما هنصتن حويتن تግራይ بزبل مرح حساب مس سوميان مدارك تاكلاتن ابستدالو مدرخ استرخبو كنتيبا كتما مقاله ايته هايلاي ارغاوي كم تجارو زلونا صقمات كفتحون هلونا ناوحس كخونن اتوت بمعباي اب مدلدال عرسو مركوسا تخرتيونا كنسرح يقبائلهم زمدبزي كنعوتو كنفصمو إنا كنوفر كلنا محسبنا مرأي منصرنا هلونا حزب تግራይ كنرغاغصينا ዝብል ኣምር ሒዝና ተወፊርና ጥራሕ ይዝዕወት ዕውትን ልዕሊ ዕውትን ክኸውን ዝኽእል ስለዝኾነ ኣካል ናይ ተዓርሰ ምርኮሳ ካብ ንግዲ ዝርከብ እቶት ካብ ቤት መዘጋጃ ዝርከብ እቶት ሓፍ ኣቢልካ ዓቕምታትካ ወዲብካ ወሃድካ ክፍጠር ዝኽእል ዓቕሚ እሞ እዚ ኣጀንዳ እዚ ብመነፅር ምርጋፅ ህልውና ተጋሩን ትግራይን ኮይኑ ክረአ ክውሰድ ዝግብኦ እዩ زملكتهم أكلات بيت صحفة لمعاتوت نقدن بيت مازاجان كتما مقالة موجس صحف زغرو بخوينهم تساتفتي أبي مخفال جبرز هلو فتحوا كفافلة أو هبا قلقالوتن سلوت انصفوفن كخون زغ المدلاو كم زغبرو حبيروم عبزي قدا مريحنة لعل كخون ون تسويعهم نايلو زبن بستودو ناي مريحنة عاقمي عرفنا نمرحيو زبل حسابينا حزنا نكاسا زلنا توموكرو ندا رخبنا خنكد نخلينا زبل حساب سزلنا بزمن قد زي ندا أناخنا هنكرينا نتو مدلاو زخون صبوق كخون معروك كخون ون مستونا بيت مزجاجنا نغاغرنا كل ነገር ዝግበር ነገር ከንፍጽም ተዳሊል ኣለና አገልግሎ ዝህቡ ሰራሕተኛ ፈሊና ካብ ምቕማጥ ጀሚርና ክሳፍቲ ቴክኖሎጂ ዲማንድ ዝገብር ነገር አዘጋጅና ናብ ስራሕ ንምታይ ድልዋቲና ንሕና እውን ምስተኻለ መጠን እቲ ናይ ቀሪቡ ዘሎ መደብ ንምፍጻም ድልዋቲና ንትግራይ እዚያ ክህቢዱ ድሌት ክህልዎን او خبልን ክንሰርሕና አልተወደበ ኃይልልና ብፍላይ ጊዜ አውዳበታት እዚህ ዳው ቋም ለዊጽና ግን እንከደለሁ ተሰርሕና ተጣናኺርና ተአኪብናስ ንሕድሕድና ህይወቱን ምኻኑ ተረዲና ኢና ክንሰርሖ ዘለና እዚ አብዝ ተልዓሉ ሐሳባትን ሪቶታትን መሰረት ጌሮም መብርህ ዝሃቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቀለ ኣይተረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር ሎም ዘበን አብ ምእካብ ግብር ስራሕ ነትግዘ ዝመጥን ክኸውን ከም ዝግባ አረዲኦም ዋና ዕማም በሓደ ኮይና ንፍጽመልና ዝብል መርአይ ኢና
ንወስድ ዘለና እሞ ካብዚ ተበጊስና ተጠቃላሊ ዝተልዓሉ ነጥብታት ካብቲ ዝተቀየረ ኩነታት እናተበገስና ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ተሓሳቢ ገይሩ ተመሳሳሊ ኣረዳድኣ ክህልወና ኣለዎ ክእከብ ዝግብኦ ግብሪ በአግባቡ ክእከብ ዝምልከቶም አካላት መንግስትን ከፈልቲ ግብርን ምዕሩይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ተጠቂሞም ክኸዱ ዘተሓሳሰቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ አረጋዊ ዝእከብ ግብሪ ብመንጽር ህልውና ትግራይ መዚንካ ክኸየድ ይግባእ ኢሎም ሕዚ እቶት ንኣክል ንብል ዘለናስ ነጋዳይ ግብኡ ፈጺሙ ዝሓተና መሰል ክንምልስ ዝሓተና መሰረተ ልምዓት ክንምልስ ዝሓተና ሕቶ ፅሬት ትምህርቲ ክንምልስ ድሕነትና ሓሊና ከም ብሄር ባህልና ታሪክና ዓቂብና ብሄራዊ ሓድነትና ተናኺርና ህልውናና ክንረጋግጽ ኣብቲ መድረኽ ሰውሞያን መድረክቲ ኣካላትን ሓዊሱ ልዕሊ 600 ተሳተፍቲ ተረኺቦም እዮም بقدس وجن ب2 مليون بر حاجز قلقالوت حكمنا زرخبو قدعات كينات حكمنا مزحش لو تخمزر أيو تحكمتي هوسبيتال أواش قاليتهم نزر زرو تسفايت الدساء ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝነብሩ ቅዱስ ትግራዋይ ብዘወፈይዎ 2 ሚልዮን ብር ወፍሪ ሕክምና 50 ዝተፈላለዩ መጉዳእቲ ዝነበሮም ጉዳኣት ኩናት ናይ ምሕካም ወፍሪ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተጀመረ እንትኸውን ኣገልግሎት ሕክምና ዝረኸቡ ጉዳኣት ኩናት ዝሓሸ ለውጢ ከም ዘርኣዩ ተሓከምቲ ሆስፒታል ኣዋሽ ይዛረቡ ሰሪሕና ክንበልዕ ይኽእልና ክደን ይኽእል ወርማ ውሽጢ ከብደይ ስለ ዝነበረ ተሓፂን ክንቀሳቀሰና ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ወረማይ ምስ ዘሎ ዓቕሚ ዘይመላውቲ መንግስቲ ኩልና ክንሕከም ስለለይኸኣልና ኣውስካሪ ጽይሮ የጸኒዐ ሕጂ ያው ኣብዝና ደሞ ኣነ ተሳሪሕ ለይ ዘሎ ማለት እዩ ተሻን 10 ረኣት ነው ዝታተው ኣፍልበይ ተወቀ ጥይት ነይረው ሰያውጽ እና ኣፍልበይ ገለስ ይሕዘን ነይሩ ይዕፍንን ነይሩ ያው ሕይ ግን ንሰለስተ ዓመታት ተማላሊሰና ውዚ ሕይ ግን ተሳሪሕ ለይኒ ጽቡቕ ኣሎ ዓመት ሆነ ሕክምና ከይረኸብኩ ብዙሕቃ እንዳደቆስኩ ነው ልከ ጠኒሕ እዚያው ብዕለት 26 ተሳሪሕ ወዝግን ለውጥ በቃ በጣም ጽቡቕ ነው በቃ ይንቀሳቀስ ኣለሁ በቃ ደስ ነው ላይ ያለላ ሕበጥ ነይሩ ነጋጣማ ከብደይ ካኡ ኦፕሬሽን ተገይርለይ ተሰሪሕለይ ወፂለይ ኢላ ኣብ ዝኾነ እንቅስቃሴስ አሸጋሪ ነይሩ ሕጂ ግን ሃፍታ ዝሕከም ድሓር ግን ተመስገን ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ማለት ሕጉስ እየ ብምኽንያት ሕፅረት ገንዘብ ናይ ምሕካም ዕድል ዘይረኸቡ ካልኦት ጉድኣት ዘለዎም ብፀቶም እውን ተመሳሳሊ ሓገዛት ክረኽቡ ፀዊዖም ሓደ በዓል ሃብቲ ሓደ ሰብ እውን ድሕሪ ሕኪምስ እቲ ሓደ ሰብ ንሱ ናብራኡ እንድሕር ተኽኢሉ እንድሕር ካብ ሸኽሚ ተቃሊሉ ኸይዱሲ ትግራይ እያ ፀገማት ተቃልል ዘላ ኢና ንሓስብ ማለት ስለዚ ናላት ሓደራ ንብለውን ጻውዕቱ እውን ነቕርብ ኩሉ ትግራዋይ በብዝኸኣሎ ሓገዝ ንኽገብር ኢና ገባር ሰናይ ብጣዕሚ ይቐኒልና ንብል ነዞም ካልኦት ውቃዓት ዘለው ተጋድልቲ ፍቐዱ ሕክምና ንዖም ደሞ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ንኽበርከተሎም ብትሕትና ንላዎ ማለት እዩ ዓዲ ዘሎ ዲያስፖራ ዘሎ ኩሉ ተሓዋዊሩ እንቶም ዘለው ብውፃትና ተጸጊሞም ዘለው ከምቲ ንዓይ ተገረለይ ንዖምን ሓገዝ ንገረሎም ንጽውዕ ማለት እዩ በዓል ሞያ ሕክምና ሆስፒታል ኣዋሽ ኣብርሃም ሰሎሞን ብግዲኦም ቀረብና ወት ሕክምና ክማላእ ትኹረት ክግበረሉ ይሓትት እዚኦም መብዛሕትኦም ያው ኣጋጣሚ ብትነበረ ሓገዝ ቅልል ቅልል ዝበለ መጥባሕቲ ተሰርሐሎም እዮም ካብቲ ተሰርሐሎም መጥባሕቲ መብዛሕትኦም ምስ ናይ ከብዲ ሄርኒያ ሪፓየር ምሽ ሪፓየር እና ናይ ሓፂን ዝወፀሎም እዮም እና እዚኦም ቶሎ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ድሒኖም ለኣሃድ ይልምልስሉ ባይታ ይፍጠርሉ እዩ ኣብዚ ሕክምና ዘሎ ናይ መሳርሒ ሕፅረት እንዮ ናይ ኢኩፕመንታል ናይ ሜዲካል ኢኩፕመንታል ሕፅረት እንዮ ያው ኩሉ ቅዱስ ትግራይ ውሽጢ ነው ደገለሎ ዓቕሙ ልፈቐደ ሓጊዙ ያው እታ ግላፍ ነው ዓላ ኳስ ስለዚ ለምሕፃብ ደረጃ ኢና በፂሕና ኣለና ስለዚ ያው ኩሉ ብልኸኣሎ እታ ዓቕሙ ለህዝቢ ትግራይ ኢሎም ለወፈዩ ተጋደልቲ ዓቕሙ ክሕግዞም እጃም ኮፊ ያው ብዘጋጣሚ ይላቦ ተወካሊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ገብረ ኪዳን ገብረ ስላሴም ጉድኣት ኩናት ንምሕካም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምትእኻብ ሃፍቲ ሕብረተሰብ ግዲኡ ክዋፃ ፀዊዖም መንግስቲ እውን ትኹረት ገይሩ ብሄራዊ ኮሚቴ ኣዋቂሩ ክፈትሖ ስለ ዘለዎ እዚ ዓብይ ግብኣት እዩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዲያስፖራ እውን ከም ሓደ ዓብይ ሓይሊ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እውን ክቕፅል ኣለዎ ሰብ ሃፍቲ እውን ማለት እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ 5-6 ኮይኑ እውን ሓደ ሰብ ሓጊዝስ ነዞም ጉድኣት እዚኦም ከነድሕን ንኽእልና بتولدي تجراويتي بزيجنة أمريكاويت قال 29 عامة ميلاد كيروس أو كولورادو نكونغرس أمريكا أبسط خايدك قدام يزور ودر تعويتا ديمقراطيك سوشياليست زغنة ميلاد كيروس بكولورادو ديستريكت حدا نكونغرس أمريكا أبسط خايدة ودر نلعلي 30 عامة أفتوان برنز صنحة ديانا داقيت بمسعرية تعويتا زلا ميلاد كيروس 49 ودمت بمركب كتعوت كلا اتن بزح تمكروز نبرن توداداريت ديانا داقيت دما 43.5 رخبا CNN تصبصبو
ሜላት ነዚ ዓወት ክትጓናጽፍ ዝኽኣለት መረፅቲ ዴንቨር ኮሎራዶ ካብቲ ነባርን ልሙድን ኣሰራርሓ ወፂኦም ሓድሽ ወለዶን ለውጥን ብምድላዮም ይብል ሲኤንኤን ኣብፀብፀቡ እዚ ዓወት ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልትታት ሓድሽቲ ተወዳደርቲ ንነባራት ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ከሸንፉ ከለዉ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ተባሂሉሎ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎን ዲያና ዳጌት ካብ ሜላት ኪሮስ ብዙሕ ፈተና ከም ዘይገጥመንን ብቐሊሉ ከም ዘሸንፍኣን ክገልጻ መጽንሐን ተሓቢሩ ሜላት ኪሮስ ጠበቓ ኮይና ብዛዕባ ኩናት ጋዛን መሰል ተምሃሮ ንጽሓፍ ኣስዒቡ ዲያና ዳጌት ልዕሊ $1 ሚልዮን ዝግመት ወጻእ ብምግባር ሜላት ኣኽራሪትን ጸረ ኣይሁድን ከም ዝኾነት ክእምና ፈቲነ ምንባረን እውን ተገሊጹሎ ሜላት ኪሮስ ብግዲኣ ነባራት ኣመራርሓ ዲሞክራቲክ ንረብሓ ሃፍታማት እምበር ንረብሓ ታሕተወ ሰራሕተኛታትን ህዝብን ከም ዘይሰርሑ ክትከራኸር ጸኒሓ ይብል ጸብጻብ ሲኤንኤን ቀዳማይ ዙር መረጻ ብዓወት ዝዛዘመት ሜላት ኪሮስ ሓፈሻዊ መረጻ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሕዳር 3 2026 ውድብ ዲሞክራት ብምውካል ምስ ሕጹይ ሪፐብሊካን ክትወዳደር እያ ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና ሓየሎም ካብ ልቢና ነመስግን ንሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ሰላም መዓልቲ